वन्दे पुरुषोत्तमम्। वासुदेवाय। ॐ तत्सत्। ॐ तत्सत्। ॐ तत्सत्। ॐ वर्धाय प्रतिबुधितं भगवता नारायण स्वयं वैशनगुतीतं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतं वेदवर्षिणि भागवतमस्तदुषद्धायिनि अमृतमनुसन्धामि भगवद्गीते भगवद्दर्शिनि नमोस्तुते वैश्वीशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय उत्पत्रनेत्र। ॐ तत्सत्। ॐ तत्सत्। ॐ तत्सत्। श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्थोऽध्याय। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतान्मधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्थोऽध्याय सप्तम एवं अष्टम श्लोके श्री भगवान बोलছেন যখন যখন ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের উৎপত্তি হয় তখন আমি নিজেকে এই ধরাধামে আবির্ভূত করি এবং ধর্ম সংস্থাপন এবং সাধুদের রক্ষা জন্য আমি এই ধরাধামে বারবার আবির্ভূত হই। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা মাহাত্ম্য গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা প্রাণে ঠাকুর হে অনুকূল জানাই তোমায় প্রণাম প্রাণে ঠাকুর হে অনুকূল জানাই প্রণাম তোমায় তব চরণে ঠাই দিয়ে ধন্য করব আমার প্রাণে ঠাকুর হে অনুকূল জানাই প্রণাম তোমার তোমার চরণ বিনে